बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत एहसास बयान करने लगे हैं दरूद पाक का, और एक ऐसी हकीकत पर मबनी चीज़ें और राज बयान करना है जो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ना मुशाहिदा भी करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं। और ये एक ऐसा एहसास है ना जिसका असर न सिर्फ आप पर होता है बल्कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, आपके चाहने वाले लोग या जिन्हें आप चाहते हैं, आपके खूनी रिश्ते, आपके रिश्तेदार, अहबाब, आपके दोस्त, जब ऐसी फैमिली, ऐसे माहौल, ऐसे इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों में आप जैसी हस्ती मौजूद होती है, यानी आप जैसी से मुराद अहले दरूद जो बंदा किसी ऐसी फैमिली के अंदर, किसी ऐसे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार के हलके में मौजूद होता है, तो उसका असर अहले दरूद की अपनी ज़ात पर तो होता ही होता है ना, लेकिन उसका असर जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके चाहने वाले हैं या जिन्हें वो चाहता है, उनके दोस्त, उसकी सोहबत अख्तियार करने वाले जो लोग होते हैं, उन पर भी असर होता है। अब ये असर अहले दरूद के अंदर तो है ना, वो असर उसमें से निकलकर उसके इर्द गिर्द के लोगों पर कैसे असर अंदाज होता है, यही चीज़ आज आपके साथ बयान करनी है। बड़ी खूबसूरत बातें हैं, रूहानी बातें हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर मुशाहिदा करने वाली ये बातें हैं। कभी देखिएगा आजमा कर, अहले दरूद से मुखातिब जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, इन चीज़ों पर गौर किया करें, क्योंकि आप एक इतनी खूबसूरत और मौजज़ाती किस्म की इबादत करते हैं कि जिसका मुशाहिदा आप हर आए दिन और बल्कि हर दिन में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का मुशाहिदा या एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, चीज़ों को फील कर रहे होते हैं। दरूद शरीफ सिर्फ एक ज़िक्र नहीं है, ज़रा गौर से सुनिएगा बातों को। ये मोहब्बत और रहमत का दरवाज़ा है जो आप पर खुल जाता है, यानी अहले दरूद पर खुल जाता है। जब कोई शख्स दरूद पाक की कसरत करता है तो उसके दिल पर एक ऐसी सुकून आवर कैफियत उतरती है ना, जो सिर्फ उसके अंदर ही नहीं बल्कि उसके ताल्लुकात पर भी असर डालती है। अब यहाँ पर यह नुक्ता गौर तलब है कि जो नूर, जो सुकून उसकी अपनी ज़ात के अंदर उतरता है ना, वो उसके ताल्लुकात पर भी असर अंदाज होती है। यही चीज़ आपको समझानी है, ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात ये कि अब ये जो नूरानियत है, रूहानियत है, ये जो सुकून है, ये दूसरों पर कैसे असर अंदाज होता है उस शख्स के अंदर से निकल कर, यही बात समझिएगा। दरूद पढ़ने वाले का दिल नरम और आजिज़ी से भर दिया जाता है। ये मैंने बारहा ये बात अपनी वीडियोस के अंदर की कि दरूद पाक की इबादत आपके अंदर आजिज़ी पैदा कर देती है, आपके मजाज को नरम कर देती है। उसके अंदर का जो गरूर और सख्ती है ना जी, वो घुलकर मोहब्बत और उल्फत में बदल जाती है। इंसान का मजाज बना ही ऐसा दिया जाता है, और यही कैफियत दूसरों को मुतासिर करती है और रिश्ते करीब आते हैं आपके, चाहे फिर वो दोस्ती का रिश्ता है, आपके खूनी रिश्ते हैं, आपके जो हैं अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, वो आपकी तरफ कशिश महसूस करते हैं। ठीक है जी। और जब बंदा दरूद पाक की कसरत करता है तो फरिश्ते उसके लिए, डेफिनेटली आपको इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। ये दुआएं उसके इर्द गिर्द एक नूरानी माहौल पैदा कर देती हैं। आपके लबों से इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर निकलता है, उधर आपके इर्द गिर्द एक नूरानी हल्का बना दिया जाता है, जिसका फिर असर आपके घर वालों, दोस्तों, अजीज़ों पर भी होता है। जहां आप मौजूद हैं और आपके इर्द गिर्द लोग जो बैठे हुए हैं, उन पर भी असर होता है। वो नूर गैर महसूस तरीके से दिलों को एक दूसरे की तरफ माइल करते हैं, मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ। और कसरत दरूद पाक से दिल में एक ऐसी वुसअत पैदा होती है, ऐसी फराख दिली पैदा होती है कि मामूली बातों पर भी दिल में कीना या गुस्सा बाकी नहीं रहता। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने अंदर वो अदावत नहीं रख पाते। अहले दरूद जो खास तौर पर लोग हैं, ये कैफियत रिश्तों में मौजूद रंजिशों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है, आपको एक दूसरे के करीब करने की कोशिश करती है। और दरूद शरीफ पढ़ने वाला बंदा सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहता,
جیسے میں نے کہا کہ اس کا اثر آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، بلکہ اس کی زبان، رویہ اور عمل سے محبت جھلکنے لگتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ جب آپ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرتے ہیں نا، آپ کی ہر بگڑی جو آپ کی شخصیت کے اندر جو بھی نقص ہوتے ہیں نا جناب، وہ ان پر ورکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو اتنا خوبصورت کندن بنا دیا جاتا ہے نا کہ ہر بندہ آپ کی طرف کشش کرتا ہے، دوسرے لوگ بلا وجہ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ مقناطیسی جو ایک کشش ہے نا وہ آپ کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کثرت درود رشتوں میں غیر معمولی محبت کا راز کھولتی ہے۔ یہیں پر پھر غیر معمولی محبت کا پھر ظہور ہوتا ہے آپ کے ماحول میں، آپ کی صحبت میں، آپ کی کمپنی میں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں۔ درود شریف ایک ایسا روحانی نسخہ ہے نا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا میری، کہ جو دل کو نرم کرتا ہے، فرشتوں کی دعاؤں سے نورانی حصار عطا ہوتا ہے آپ کو، رنجشوں کو ختم کرتا ہے اور تعلقات میں محبت کی بہار لے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ کثرت درود پاک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خود بخود ان کے قریب آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں اور رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ کبھی چیزیں اپنی نا فیملی کے اندر بھی آبزرو کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ ان میں سے اپنی فیملی میں سے اگر آپ اہل درود ہیں نا جی، اور درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے اس درود پاک کے ذکر سے، آپ کی اس محبت کے نذرانے پیش کرنے کے صدقے میں آپ کے گھر کا ماحول اتنا خوبصورت رہتا ہے، جنت جیسا ماحول رہتا ہے آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں۔ اور کہیں نہ کہیں اہل درود جو ہے وہ بڑے چیزوں کو کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اس کے اندر کی نرمی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے اپنے رشتوں کو ڈیل کرتے کرتے، اور یہی چیزیں ان کو اپنے رشتہ داروں میں معتبر کرتی ہے، یعنی محبت کا وہاں پر ظہور ہوتا ہے۔ تو درود شریف کا ایک یہ پہلو، ایک یہ زاویہ بھی آپ کی زندگی پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اہل درود بنائیے۔ اہل درود وہ جو کثرت درود پاک کرنے والا ہے، اور درود پاک کی کثرت تب شمار ہو جاتی ہے جب آپ منیمم دن میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور روزانہ آپ نذرانے پیش کرتے ہیں، تو آپ کثرت درود پاک کرنے والے ہیں، اہل درود لوگ ہیں۔ اور اہل درود جو ہے وہ نہ صرف اپنی ذات کو نکھارتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو بھی نکھار دیتا ہے۔ اس کے اندر کی جو محبت اور نورانیت ہے نا جی، اس کا اثر اس کے احباب رشتہ داروں پر بھی ضرور ہوتا ہے اور محبت جنم لیتی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یقین ہے میرے دل کو سکون بخشیں گے، وہ دیکھ لیں گے سر حشر جو اداس مجھے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔